Na nakenkan nsɛm a yɛkan twaa mu no, yɛhu sɛ Yesu kɔɔ so a sa nyarewa, otutu ahonhommɔne, onyanee awufoɔ. Afe yi mu, bosome dunum, ne da a ɛtɔ so dunum, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church, yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no, yɛtoa so wɔ Mateo asɛmpa, eti nwɔtwe, di mu 14 kosi 34, ne Marko asɛmpa, eti 9 ne eti 5. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na Yesu baa Petro fie no, obehunu n'ase baa sɛ ɔda hɔ yare fufuo, na ɔsɔɔ ne nsa, na yare fufuo no gyaa no, na ɔsɔre som no. Na eduruu anwummere no, wɔde wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne bebree brɛɛ no, na ɔde n'asɛm tuu ahonhommɔne no, na ɔsaa wɔn a wɔyare nyinaa yadeɛ. Na deɛ Odiyifo Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ, ɔno na ɔfaa yɛn ahoɔmmerɛ na ɔsoaa yɛn nyarewa. Na Yesu huu nkurɔfoɔ akuokuo pii wɔ ne ho no, ɔhyɛɛ sɛ wɔbɛkɔ asuogya nohɔ, na ɔtwerɛfoɔ bi ba bɛka kyerɛɛ no sɛ, “Ɔkyerɛkyerɛfo, baabiara a wobɛkorɔ no, medi w'akyi.” Na Yesu see no sɛ, “Nsakraman wɔ abɔn, na ewiem nnomaa wɔ mpirebuo, na Onipa Ba no deɛ, onni faako a ɔde ne tiri to.” Na asuafoɔ no mu foforo bi see no sɛ, “Awurade, ma me kwan na minkosie m'agya ansa.” Na Yesu see no sɛ, “Di m'akyi, na ma awufoɔ nsie wɔn awufoɔ.” Na ɔtenaa kodoɔ no mu, na n'asuafoɔ no di n'akyi. Na hwɛ, ahum kɛse bi tu ɛpo no so, na ɛmaa asorɔkye bu bɛkataa kodoɔ no so. Na ɔno deɛ, na wada. Na wɔbaa ne nkyɛn bɛnyanee no sɛ, “Awurade, gye yɛn, na yɛreyera.” Na ɔsee wɔn sɛ, “Mo a mo gyidie sua, adɛn na ehu aka mo sɛɛ?” Ɛna ɔsɔre teɛteɛ mframa ne ɛpo no, na ɛyɛɛ dinn, na ɛyɛɛ nnipa no nwanwa. Na wɔkaa sɛ, “Onipa bɛn koraa ni na mframa ne ɛpo mpo tie no yi?” Na oduruu asuogya nohɔ, Gadarenefoɔ asase so no, nnipa baanu bi a honhommɔne wɔ wɔn soɔ firi abodan mu behyiaa no. Wɔyɛɛ awɛmfoɔ sɛ, enti obiara ntumi ntwam ɔkwan no so. Na hwɛ, wɔteɛteɛ mu sɛ, “Ɛdɛn na yɛne wo wɔ yɛ, Nyankopɔn Ba? Wobaa ha sɛ worebɛteetee yɛn ansa na bere no aduru anaa?” Na mprakokuo bebree bi redidi akyirikyiri. Na ahonhommɔne no srɛɛ no sɛ, “Sɛ wutu yɛn a, ma yɛn kwan na yɛnkɔ mprakokuo yi mu.” Na ɔsee wɔn sɛ, “Monkɔ.” Na ofirii adi kɔɔ mprako no mu. Na hwɛ, mprakokuo no nyinaa bɔɔ giridididi, sanee ɔbotan kronkron no, koguu po no mu wuwuu asuo no mu. Na wɔn a wɔhwɛ wɔn soɔ no dwanedwanee, na wɔkɔɔ kurow no mu kɔkaa ne nyinaa ne wɔn a na ahonhommɔne wɔ wɔn soɔ no ho asɛm no. Na hwɛ, kurom hɔfoɔ no nyinaa firi adi sɛ wɔrebehyia Yesu. Na wohuu no no, wɔsrɛɛ no sɛ omfiri wɔn ahyeɛ so hɔ nkɔ. Na ofitii aseɛ kyerɛkyerɛ bio wɔ mpoano. Na nkurɔfokuo pii hyia baa ne nkyɛn. Enti ɔkɔɔ kodoɔ mu kɔtenaa ase ɛpo no ani. Na nkurɔfokuo no nyinaa wɔ mpoano asase no so. Na ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn nneɛma pii wɔ mmebuo mu. Na ɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ no mu sɛ, “Muntie, hwɛ, ogufuo bi firi adi koguu aba. Na ɛbaa sɛ ɔreguo no, ebi koguu kwankyɛn, na ewiem nnomaa ba bɛsosɔe. Na ebi koguu aboɔ so, deɛ dɔteɛ pii nnie, na ntɛm ara na efifirii, efiri sɛ dɔteɛ no mu nnɔ ntira. Na owia firiiɛ no, ekusae, esiane sɛ na enni hini nti, ewui. Na ebi koguu nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no nyinii, na emiaa no, na anso aba. Na ebi koguu asase pa mu, na efifirii, kɔɔ so nyinii, na ɛtrɛɛ, na ɛsoe, ebi 30, ebi 60, ebi 100.
na ɔkaa sɛ deɛ ɔwɔ aso betie no ma no ntie. Na ɛkaa ɔno nko no, wɔn a wɔwɔ ne ho ne 12 no bisaa no ɛbɛ no ase. Na ɔsee wɔn sɛ, mo deɛ wɔde ama mo sɛ mohunu Onyankopɔn ahenni ho ahintasɛm no, na wɔn a wɔwɔ akyiri no deɛ wɔkyerɛɛ wɔn ne nyinaa mmɛbuo mu. Na ehu no deɛ wɔahunu na wɔanhunu mu, na ɛteɛ nso wɔate na wɔante aseɛ. Na da bi wɔannane wɔn ho, na wɔamfa wɔn bɔne ankyɛ wɔn. Na ɔsee wɔn sɛ, monim bɛ yi, na ɛbɛyɛ dɛn na mubehunu mmɛ no nyinaa. Ogufoɔ no gu asɛm no, na yeinom ne wɔn a wɔwɔ kwankyɛn no. Faako a ogu asɛm no, sɛ wonya te a, ntɛm ara Satan ba na obeyi asɛm a wagu no wɔ wɔn mu. Na yei nso no ne wɔn a ogu wɔn aboɔ no so. Wɔn na wonya te asɛm no a, ntɛm ara wɔde anigye gye, na ennya enhini wɔn mu, na wɔwɔ hɔ bere tiaa bi. Na akyiri yi no, sɛ asɛm no nti ahohia anaa ɔtaa ba a, ntɛm ara na ato wɔn sintidua. Na yeinom ne wɔn a woguu wɔn nkasɛɛ mu no. Wɔne wɔn a wɔte asɛm no, na ɔbra yi mu dadwene ne ahonyadeɛ nnaadaa ne nneɛma a ɛkeka ho akɔnnɔ ba mu a emia asɛm no na ɛnso aba. Na yeinom ne wɔn a woguu wɔn asase pa mu no. Wɔn a wɔte asɛm no na wɔgyeɛ na wɔso aba, ebi 30, ebi 60, na ebi 100. Na ɔsee wɔn sɛ wɔde kanea ba sɛ wɔde bɛhyɛ koraa anaa mpa ase. Ɛnyɛ sɛ wɔde besi kaneadua so. Na biribiara nni kokoam a wɔrenyi no adie, anaasɛ wɔde ahunta a ɛrenna adie. Sɛ obi wɔ aso a ɔde betie a, ma no ntie. Na wɔsee wɔn sɛ, monhwɛ yie deɛ moteɛ no ho. Susukuruwa ko a mode susuo no, wɔde besusu ama mo, na wɔde bi bɛka mo ho. Na deɛ ɔwɔ no, wɔbɛma no bebree, na deɛ wonnie no, deɛ ɔwɔ mpo wɔbɛgye afiri ne nsam. Na ɔkaa sɛ, sɛdeɛ Nyankopɔn ahenni no tie nie. Ɛte sɛ onipa bi gu aba wɔ fam, na ɔda, na onyane anadwo ne awia, na aba no fifire, na enyini, na onnim sɛdeɛ ɛyɛɛ. Na asase no ara so aba, eyi ahahan kane, na afei ayɛ bɛtem, na afei ayɛ ayuo a anyini bɛtem no mu. Na sɛ aba no nyini a, ntɛm ara ɔsoma ma wɔde kantankrankyi kɔ, efiri sɛ twaberɛ no adu. Na ɔkaa sɛ, ɛdan ho na yɛde Nyankopɔn ahenni no bɛtoɔ, anaasɛ ɛbɛbɛn na yɛbebu no ho. Ɛte sɛ sinapi aba fua a odua no fam a ɛyɛ aba ahodoɔ a ɛwɔ asase so nyinaa mu ketewa. Na wodua a enyini na ɛyɛ kɛseɛ sene fan nyinaa, na eyiyi man akɛseɛ, na ewiem nnomaa tumi tena ne nwunu ase. Na mmɛ a ɛtete sɛɛ pii na ɔde kaa asɛm kyerɛ wɔn, sɛdeɛ wotumi te aseɛ. Na wankwati bɛ ankasa ankyerɛ wɔn. Na ɛka wɔn nko ara a ɔkyerɛ n'asuafoɔ no ne nyinaa ase. Na dɔn no ara, eduru anwummere no, ɔsee wɔn sɛ, momma yɛntwa nkɔ asuogya nohwaa. Na wogyaa nkurɔfokuo no kwan no. Wɔfaa no kaa wɔn ho kodoɔ no mu sɛdeɛ ɔteɛ no ara. Na akodoɔ bi nso ka ne ho. Na ahum kɛseɛ bi tui, na asorɔkye bubu beguu kodoɔ no mu a na ɛreyɛ ayɛ ma. Na ɔno deɛ ɔwɔ kodoɔ no to, ada sumii so. Ɛna wonyanee no see no sɛ, Kyerɛkyerɛfo, yɛreyera yi, ɛmfa wo ho. Na ɔsɔre teɛteɛ mframa no, na ɔsee ɛpo no sɛ, mmuawa no, yɛ komm. Na mframa no gyae, na ɛyɛɛ dinn. Na ɔsee wɔn sɛ, adɛn nti na moyɛ ahufoɔ sɛɛ? Adɛn na munni gyidie? Na wosuroo yie, na wɔsesee wɔn ho sɛ,
onipa bɛn ara ni na mframa ne ɛpo mpo tie no yi. Na woduru ɛpo no agya, Gerasifoɔ asase so, na ofiri kodoɔ mu no, ntɛm ara na onipa bi a ɔwɔ honhom fi firi abodan mu bɛhyia no. Ɔno na ɔde aboda no mu ayɛ ne tenaberɛ, na obiara ntumi mfa nkɔnsɔnkɔnsɔn mpo nkyekyere no bio. Na wɔtaa de no to mpɔkyerɛ ne nkɔnsɔnkɔnsɔn mu. Nanso watete nkɔnsɔnkɔnsɔn no abubu mpɔkyerɛ no mu, na obiara ntumi nnwodwo no. Na daa, anadwo ne awia, ɔwɔ abodan mu ne mmepɔ so teɛteɛm. Na ɔde aboɔ twitwa ne ho. Na ohunuu Yesu wɔ akyirikyiri no, otuu mmirika bɛkotow no. Na ɔde ne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, “Ɛdɛn na me ne wo Yesu, Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro ba wɔyɛ? Medɔ Onyankopɔn sɛ, nha me, efiri sɛ, wase no sɛ, wo honhom fi firi onipa no mu.” Na Yesu bisaa no sɛ, “Wo din de sɛn?” Na obuaa sɛ, “Me din de Ɛdɔm, efiri sɛ, yɛyɛ bebree.” Ɔsrɛɛ no pii sɛ ɔmpam no mfiri asase no so. Nso na mprakokuo pii wɔ bepɔw no ho redidi. Na ahonhommɔne no nyinaa srɛɛ no sɛ, “Pam yɛn kɔ mprako no mu, na yɛnkɔhyɛne wɔn mu.” Na ɔmaa wɔn kwan. Na ahonhomfi no firi adi kɔhyɛnee mprako no mu. Na mprakokuo no nyinaa bɔɔ gidigidi, sanee ɔbotan kronkron no, koguu ɛpo no mu. Na wɔyɛɛ sɛ mpenu, na wowuwuu ɛpo no mu. Na wɔn a wɔhwɛ mprako no dwanee, na wɔkɔkaa no kurow no mu ne nkuraa no ase. Na wofiri adi sɛ wɔrekɔhwehwɛ deɛ aba. Na wɔbaa Yesu nkyɛn, na wobehuu deɛ honhommɔne a ɔde ɛdɔm no wɔ ne so sɛ ɔte hɔ fira ntoma. Na n'adwene mu ate, na wosuroe. Na wɔn a wohui no kaa deɛ ɛyɛɛ deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no, ne mprako no ho asɛm no kyerɛɛ wɔn. Na wofiri aseɛ srɛɛ no sɛ ɔmfiri wɔn asase so nkɔ. Na osii kodoɔ no mu no, deɛ anka honhommɔne wɔ ne soɔ no srɛɛ no sɛ ɔmmɛtena ne nkyɛn. Nanso wamma no kwan. Na ɔsee no sɛ, “Kɔ wo fie, w'abusuafoɔ nkyɛn, na kɔka nneɛma a Awurade ayɛ ama woɔ ne mmɔborɔ a wahu woɔ no kyerɛ wɔn.” Na osii mu kɔe, na okofitii aseɛ kaa nneɛma akɛseɛ a Yesu yɛ maa no wɔ Dekapoli, na ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwanwa. Na Yesu tenaa kodoɔ no mu twaa ɛpo no baa asuogya bio mu no, nkurɔfokuo pii behyiaa ne nkyɛn. Na ɔwɔ mpoano. Na hyiadan mu panyin baako a wɔfrɛ no Yairo bae. Na ohunuu no no, ɔhwee ne nan ase. Na ɔsrɛɛ no pii sɛ, “Me babaa rewu, na bra na fa wo nsa begu ne so, na ne ho nyɛ no den, na onya nkwa.” Na ɔne no sii mu kɔe. Na nkurɔfokuo pii dii n'akyi, na wɔkyeree ne so. Na ɔbaa bi a mogya tu no mfirinhyia 12, na wahunu amane pii ayarefoɔ bebree nsɛm, na wahwere n'ahodeɛ nyinaa, na anyɛ no yie biara. Na mmom, ɛkɔɔ soɔ no, ɔtee Yesu nka no, obefirii n'akyi nkurɔfokuo no mu, de ne nsa bɛkaa n'ataadeɛ. Na ɔkaa sɛ, “Sɛ mede me nsa meka n'ataadeɛ nko ara, me ho bɛyɛ me den.” Na ntɛm ara, mogya a etu no no twae, na ɔtee ne honam mu sɛ ne yadeɛ no agyae. Na ntɛm ara, Yesu huu ne mu sɛ ahoɔden bi afiri ne mu. Na ɔdanee ne ho nkurɔfokuo no mu kaa sɛ, “Hwan na ɔde ne ho kaa m'ataadeɛ?” Ɛna n'asuafoɔ no see no sɛ, “Woahunu sɛ nkurɔfokuo no kyere wo so, na wo se, ‘Hwan na ɔde ne ho kaa me?’ ” Na otwaa n'ani sɛ obehunu deɛ ɔyɛɛ adeɛ no. Na ɔbaa no nim deɛ ayɛ wɔ ne mu nti, ɔde suro ne ahopopo baa bɛhwee n'anim, na ɔkaa ne nokorɛ nyinaa kyerɛɛ no. Na ɔsee no sɛ, “Ɔbabaa, wo gyidie agye wo. Kɔ asomdwoe mu. Wo yadeɛ no nnyae, na wo ho nyɛ wo den.” Ogu so rekasa no, wofiri hyiadan mu panyin no fie ba bɛkaa sɛ, “Wo babaa no awu. Adɛn na woda so ha ɔkyerɛkyerɛfo no?”
Na Yesu anni asɛm a wɔreka no akyi, na ɔse hyiadan mu panyin no sɛ, “Nsuro, na gyidi ara.” Na wamma obiara anni n'akyi sɛ Petro ne Yakobo ne Yakobo nua Yohane. Na oduu hyiadan mu panyin no fie no, obehuu nnipa a wɔreyɛ gyegyeegye ne wɔn a wɔresu na wɔreyi hu pii. Na ɔhyɛne hɔ no, ɔsee wɔn sɛ, “Adɛn na moreyɛ gyegyeegye na moresu? Abofra no nwui, wada.” Na wɔseree no, na ɔpam wɔn nyinaa. Na ɔfaa abofra no agya ne ne na ne wɔn a wɔka ne ho no kɔɔ faako a abofra no da. Na ɔsɔɔ abofra no nsa see no sɛ, “Talita kum,” aseɛ ne sɛ, “Abaayewa, mise wo sɛ, nyane.” Na ntɛm ara, abaayewa no sɔre nantee. Na wadi mfirinhyia 12. Na wɔn ho dwirii wɔn kɛse. Na ɔhyɛɛ wɔn dendeenden sɛ wɔmma obiara nte. Na ɔkaa sɛ wɔmma no biribi.